No se puede seguir a Jesús haciendo las obras del demonio. On ne peut pas suivre Jésus en faisant les œuvres du démon. Voy a pararme aquí y esto te va a hacer bien. Mira. Je vais m'arrêter là et ça va te faire du bien. ¿Sabes por qué Dios hizo todo esto en la tierra? Vous savez pourquoi Jésus a fait tout cela dans la terre? Dios se hizo hombre Dieu s'est fait homme para proclamar su amor. pour propager son amour. Porque Dios es amor, Parce que Dieu c'est l'amour, pero también... mais aussi Justicia. Decirlo fuerte. Vamos a ver, Él nunca, como dice nuestro hermano Lolo, Él nunca va a poder quitarse ninguno de sus atributos. lui ne pourra jamais enlever ses attributs. Él es amor, Il est amour, pero también es justicia. mais il est justice. ¿Qué te piensas? ¿Que te condenas el demonio? Qu'est-ce que tu crois? Si tu te condamnes, c'est le démon? ¿Qué te piensas? ¿Que el demonio es el jefe del infierno? Qu'est-ce que tu crois? Que le démon c'est le chef de l'enfer? Al demonio Au démon. y a los que se pierden, Et ceux qui se perdent, los condena la justicia de Dios. il les condamne à la justice de Dieu. Es por eso que Juan 3:16, C'est pour ça que Jean 3,16, de tal manera amó, de telle façon Dieu a aimé le monde, amó al mundo, que tuvo que dar a su hijo, il a dû donner son fils, para que todo aquel que crea en esto que hemos predicado comme ça, afin que quiconque croit en lui, no se pierda, mas tenga vida eterna. qu'il ne périsse pas mais qu'il a la vie éternelle. El Señor puede darte de su amor, Le Seigneur peut donner de son amour, el Señor puede limpiarte de tus pecados il peut te nettoyer de tes péchés. cuando aceptas a Cristo Quand tu acceptes Jésus, y aceptas las enseñanzas, il t'accepte les y enseignements, aunque seas débil, et même sois faible, te sometes bajo su protección. tu te soumets avant de son autorité. Pero escucha bien, Mais écoute bien, pero todos aquellos mais tous ceux-là que no lo acepten qui n'acceptent pas, pasan por la justicia de Dios. ils passent par la justice de Dieu. ¿Lo habéis entendido? Vous l'avez compris? Pastor, ni tuya ni mía es la justicia, ni de ninguno de los que están aquí. Amén. Porque la justicia es de Dios. La justice elle est de Dieu. Si el Señor vino Si le Seigneur est venu, y puso la cruz y ya está, y nos ha levantado a nosotros como siervos, s'il s'est donné à la croix et nous a levé à nous comme serviteurs, es para que cojamos el atributo de salvación, c'est pour qu'on prenne l'attribut du salut, cojamos el amor de Dios. qu'on prenne l'amour de Dieu. Tú no puedes administrar justicia, Tu ne peux pas administrer la justice, que dice la palabra de Dios. parce que la parole de Dieu dit, A medida que miras a tu hermano, de la façon que tu vas mesurer ton frère, serás medido. tu vas être mesuré. Y vamos a ver, On va voir. y aquel que haga justicia, Et celui qui fera la la justice, justicia de Dios la alcanzará. la justice de Dieu va La l'arriver. justicia es suya. Parce que la justice, c'est à lui. Él, conforme tú seas, La façon que tu vas te être, administrará el amor, administre o l'amour, te administrará la justicia. ou il va t'administrer la justice. Yo digo ahora en esta tarde, Et moi, je dis cet après-midi, sea el amor de Dios que la administre. El amor de Dios que la administre. Me desvío un poquito, aguantame. Aguantame, que se está quitando el dolor de cabeza. Mira. Vino una israelita. Había millones de israelitas. il y avait des millions d'Israélites. Y dijo Jesús, he aquí un verdadero israelita. Là, il y a un véritable. ¿Sabéis por qué dijo he aquí un verdadero israelita? Vous savez pourquoi il a dit là, il y a un véritable? Porque los fariseos y todos los que estaban allí no comprendían el mensaje de Dios. Parce que les pharisiens, tout ça, c'est là qu'ils ne comprenaient pas le message de Dieu. La doctrina es esta, la sana. La doctrine, c'est celle-là, la sainte. Es que los amemos los unos a los otros como Dios nos ama. La doctrine, c'est que nous nous aimons l'un à l'autre comme Jésus l'a pu nous aimer. Que el que no da la vida por su hermano no es digno de Dios. Et si le frère qui ne donne pas sa vie pour un frère, il n'est pas digne. ¿Cómo puedes amar a tu hermano si lo estás viendo y a mí que no me ves, cómo me puedes amar? Comment est-ce possible que tu m'aimes si toi, ton frère, tu vois ton frère, tu ne l'aimes pas? Las iglesias funcionan, Les églises fonctionnent, los cristianos funcionan, les chrétiens fonctionnent, el cristiano da fruto le chrétien donne le y es fruit, el fruto más grande de los 9. et c'est un des fruits les plus grands de neuf. El fruto del amor, Le fruit de l'amour, porque el amor todo lo aguanta. parce que l'amour tout le supporte. Aguantó la cruz y el latigazo del romano. Il a pu supporter la croix et le coup de Aguantó fouet. que le pegaran. Il a supporté que le Aguantó que lo il escupieran. a supporté que le crash, Aguantó que lo clavaran. mais que le clou. Todo Tout por amor. l'amour. Ay, Padre. Gloria. Ay, Padre. Amén. Gloria. Amas a tu hijo. T'aimes ton fils.
Amas a tus hijos. Tu aimes les enfants. Por dice, si tú siendo malo das buena a tus hijos, ¿cuánto no daré de ellos a ti? Si toi t'es méchant comme Dieu, tu donnes des bonnes choses à tes enfants. À plus forte raison, moi que je le perds. Mira, mira, con esto ya termino porque si no, no voy a parar. Mira. Avec ça, je vais terminer ce que je vais pas arrêter. Mira qué dicha y con qué amor nos ha mirado el Padre, Regardez avec quel grand amour le Père nous a regardé, que nos ha llamado hijo. qui nous a appelés enfants. Amén. Levanta tu mano derecha. Levanta. Repite conmigo. Et Soy avec après moi, je suis un hijo le Fils de Dios. de Dieu. Porque mi Cristo Parce que Jésus, vio il a brisé toda la obra tous les actes. está como juez Il est comme juge, el Padre. le Père. Él está a la diestra, Lui, il est à sa droite. intercediendo por nosotros. Il intercède pour nous. Pero no solamente eso, él Pas está simplement también ça. como abogado. Mais il est avocat. Ya termina ya. Je vais arrêter. Da valor al sacrificio de Cristo. Donne de la valeur au sacrifice de Jésus. ¿Cuántos quieren llenarse del amor de Dios? Dicen amén. Combien? Para llenarte del amor de Dios tienes que acercarte mucho a la cruz. Pour être rempli de l'amour de Dieu, il faut t'approcher de la croix. Imagina a Pepe. Tu t'imagines? Aguantar un minutito más. Amén, amén, amén. Imagínate ahora, le ponen una cruz. Imagine-toi maintenant le charge d'une croix. Pues tenía que ser pesada. Il devait être lourde. Pero el Señor nos recuerda y nos dice, todo aquel que quiera seguirme, Le Seigneur nous rappelle tous ceux qui veulent nous suivre. coja su cruz Se charge de sa croix, y me siga. ils me suivent. Vamos a imaginar a Jesús, no a nosotros. On va imaginer Jésus, pas nous. Después nos imaginamos nosotros, ¿vale? Après nous, d'accord? Una cruz pesada. Une croix lourde. Y encima, un romano pegándole. Il y a un puissant romain en train de le fouetter. Y claro, ya no solamente era pesada la cruz, Bien sûr, il n'y avait pas que la croix qui était lourde. sino que había uno detrás en las espaldas que le estaban pegando. Mais il y avait un derrière qui était en train de frapper. Yo creo que de tantos latigazos, Moi, je crois tellement qu'on l'a fouetté, de tanto cansancio de llevar la cruz, tellement fatigué de porter la croix. dice las escrituras que se caía. Les Écritures disent qu'il tombait. Yo me imagino que cuando él caía, Moi, j'imagine quand il tombait, la cruz también se caía. la croix tombait aussi. A veces Des fois, son tan grandes las opresiones de los latigazos del mundo, ils sont tellement fortes, les oppressions du monde, los problemas de los hijos, les problèmes des enfants, de las enfermedades, des maladies. que no tenemos fuerzas On n'a plus de force. y la cruz se cae. Et la croix tombe. Pero escucha bien, Mais écoute bien, si recuerdas a Cristo en la cruz viendo la victoria de él, si tu te rappelles de Jésus à la victoire de la croix, recordarás que también tienes que ser victorioso. il faut que tu te rappelles que tu seras un victorieux. Tomarás la cruz aunque te se haya caído, Tu prendras la croix même sur ton la tu cogerás, la reprendras. que el latigazo siga, Et même que tu fouettes, tú